السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي لهذا العام، تحياتي العاطرة لكم جميعا. إن شاء الله نستكمل مع بعض شرح الوحدة الثالثة الكلوب ديز اكسبلوراتور، ونبتدي بالدرس الأول بعنوان dire ce qu'on sait faire، يعني نقول اللي احنا نعرف نعمل. نبتدي يا شباب مع بعض مع البداية les objectifs de la leçon اللي هي أهداف الدرس. découvrir le vocabulaire de la campagne، يعني نستكشف الكلمات أو المفردات الخاصة بالريف. découvrir le nom de principaux animaux de la ferme، يعني نستكشف الأسماء الرئيسية أو الأساسية للحيوانات اللي بتعيش في المزرعة. mettre en rapport de photos avec du vocabulaire، هنحط مع بعض الصور والكلمات الموضحة للمعنى. Le son nasal NU et la graphie correspondante GN, et à la fin le verbe savoir. On commence par les animaux de la ferme، نبتدي بحيوانات المزرعة. C'est quoi ça? C'est un cheval. Un cheval. Et ça, c'est sa femelle, la jumeau. Et son petit, le poulain. Et c'est quoi ça? Le taureau. Et sa femelle, une vache, et son petit, le veau, et ça, c'est le bœuf. Le mouton et le bélier, et sa femelle, la brebis, et son petit, un agneau, et ça, c'est le bouc, et sa femelle, la chèvre, et son petit, le chevreau, et ça, c'est un lapin, et sa femelle, la lapine, et son petit, c'est le lapéro, et ça, c'est le coq, bien sûr, et sa femelle, c'est une poule, et son petit, c'est le poussin, et ça, c'est un canard, sa femelle, c'est la cane, et ses petits, ce sont le caneton. C'est un caneton. Attention au pluriel des mots. هنا شباب مع بعض في قاعدة مهمة هي جمع الأسماء، والقاعدة دي تختص les animaux de la ferme. Une vache, des vaches. Un animal, des animaux. هنا نعرف ان الأسماء المنتهية بالAL، الAL تحول إلى AUX. Un cheval, des chevaux. Un agneau, des agneaux avec X. Écoute, c'est quel animal? Très bien. C'est la vache. Très bien. Et
c'est quel animal? Très bien. C'est le canard. Très bien. Et ça? Très bien. C'est le moto. Très bien. Et ça? Très bien, c'est la poule. Très bien. Et ça? C'est quel animal? Très bien, c'est le coq. Très bien, bravo. Et ça? Très bien, c'est le cheval. Très bien. Quels animaux tu n'as pas entendu et الحيوانات اللي حضرتك ما سمعتهاش. Réfléchissez bien, فكروا كويس وبعد كده envoyez-moi vos réponses en privé. Maintenant, ce sont les lieux de la campagne. دلوقتي الأماكن اللي في الريف مع بعض شباب. Qu'est-ce qu'il y a dans la campagne? إيه اللي موجود في الكامباني؟ Il y a le pré, aussi devant la ferme, il y a une ferme et aussi il y a une vigne. Aussi il y a des champs, il y a deux potagers, il y a un potager, il y a des potagers. Où vivent les animaux dans la ferme? أين يعيش الحيوانات dans la ferme في المزرعة? La poule, le cheval, le mouton et à la fin la vache. L'écurie, la bergerie, l'étable et le poulailler. Qu'est-ce que vous voyez شباب؟ انتوا شايفين ايه؟ La poule. Où vit la poule? أين تعيش البول؟ Très bien. C'est le poulailler. Très bien. اللي هو عش الفراخ. Et le cheval? Très bien. À l'écurie. Et le mouton? Très bien, c'est à la bergerie. Et à la fin, la vache, c'est bien sûr à l'étable. T'inquiète, l'étable. Très bien. Pour parler de ce qu'on sait faire, on utilise. عشان نتكلم عن اللي احنا نعرف نعمله احنا بنستخدم le verbe savoir. بنستخدم verbe savoir. تعالوا مع بعض نشوف الكونجيجيزو بتاعه الأول. مع je sais, مع tu sais, مع il ou elle, c'est, مع nous, savons, مع vous, savez, مع il avec s, il, troisième personne du pluriel, elles, savent. Très bien, كده عرفنا التصريف بتاع verbe savoir يا شباب. طيب لو انا عايز اتكلم على اللي انا سكون سي با فير اللي احنا مش قادرين نعمله هنحط الفيرب entre ne et pas بين طرفي النفي. اقول je ne sais pas, tu ne sais pas, il ne sait pas, nous ne savons pas,
vous ne savez pas, ils ne savent pas. اوكي شباب؟ طب complète avec le verbe savoir. تعالى بقى نتدرب مع بعض كده مع تمارين على verbe savoir. Le cas est Mathieu point chanter. Très bien. هنا اسم جمع يبقى savent. Très bien. Ensuite Cléo point parler français. Bravo. هنا اسم مفرد يبقى مع il والال. Très bien يبقى c'est. Bravo. Vous point peindre de paysage. Très bien, vous savez. Bravo ya شباب. Très bien. Excellent. Nous point monter à cheval. Très bien. Ça vaut. Bravo ya شباب. Je point plonger dans le lac. Très bien. C'est. Je sais plonger dans le lac. أعرف أغوص في البحيرة. Et à la fin, tu peux faire des crêpes. Très bien, c'est la même conjugaison. اللي حضرتك شايفينه ده يا شباب انا ممكن استخدمه في فراز عشان اعبر بور اكسبريمي سكون سي فير، اعبر على اللي انا اعرف اعمله. انا اعرف chanter، اعرف parler français، اعرف peindre des paysages، اعرف monter à cheval، اعرف plonger dans le lac، اعرف faire des crêpes. Ensuite, comme vous voyez, ce sont deux personnes. La première personne pose une question. Tu sais monter à cheval? Et l'autre personne répond non, je ne sais pas, mais je peux essayer. لا أنا ما أعرفش بس ممكن إن أنا أحاول. تعالوا يا شباب أول طريقة عشان أتكلم على ce qu'on sait faire اللي أنا أقدر أعمله. On peut utiliser le verbe savoir plus l'infinitif. نقدر نحط بعد فعل savoir l'infinitif اللي هو المصدر. Comme dans cet exemple, je sais danser et peindre. C'est le verbe savoir et danser c'est l'infinitif et peindre c'est l'infinitif. Tu sais chanter? Il, elle, on sait parler français. Nous savons dessiner. Vous savez repasser les vêtements. تعرف تكو الملابس. Et à la fin, ils savent monter à cheval, nager et skier. هم بيعرفوا يركبوا الخيل ويعوموا ويتزلجوا. طيب يا شباب لو انا هتكلم على اللي انا ce qu'on sait pas faire مش قادر اعمله ممكن اقول je ne sais pas repasser les vêtements. انا مش قادر ان انا اكوي الملابس. ممكن اقول برضو بطريقه ثانيه je ne sais pas faire la cuisine مش قادر اطبخ. خلي بالنا من الاكزامبل التالي je ne sais pas faire de ski. سبق ان احنا قلنا في دوزيام اني سكوندير في ثانيه سكوندير ثانوي ان لما يبقى فيرب فير مصدر لفعل مصرف ادوات الادغاء ادوات التجزئه تبقى كما هي. طب هنا هقول لك قاعده بسيطه. لما يبقى عندي فعل فير مصدر لفعل savoir مع رياضه سكي انا هنا بحول الادوات التجزئه بتاعتي الى دو. وده الدليل على ان انا ما اعرفش امارس هذه اللعبه. لا عرفت زمان ولا هعرف دلوقتي. اوكي يا شباب. Ensuite, on peut utiliser le verbe jouer avec l'article contracté plus le nom d'un instrument de musique. ممكن نستخدم jouer مع حرف الجر دو وادوات الادغام مع اسماء بعض الالات الموسيقيه. كوم خلي بالنا الدو لما يجي بعد منها اسم مفرد مذكر مكتوب بحرف ساكن مش هتبقى دو كده هتبقى دي. لو بادئ بحرف لو مفرد مؤنث وبادئ بحرف ساكن هتبقى دولا. لو مفرد بنوعي مذكر او مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك هتبقى دو ال ابسخاف. لو جمع بنوعي هتبقى دو اس. طب تعالوا نشوف بعض الامثله يا شباب. jouer du piano, du
violon. تعالى لما نعملها je joue du piano يعني أنا أعزف على بيانو. je joue du violon. Numéro 3, jouer à article contracté plus nom d'un sport. بعد كده un sport اسم رياضة يعني jouer de بعد منها آلة موسيقية أما jouer à بعد منها اسم لعبة رياضية. très bien. وهنا الأ مش هديناها زي ما هي ده ممكن تحول أمام اسم مفرد مذكر مبدوء بحرف ساكن إلى أو وأمام اسم مفرد مؤنث مبدوء بحرف ساكن إلى ألا واسم مفرد بنوعيه مبدوء بحرف متحرك تبقى أ إلا بسخاف واسم جامع تبقى أو avec X. Très bien. Par exemple, jouer au foot, jouer au tennis. Je joue au foot, je joue au tennis. Très bien. Ensuite, on peut utiliser aussi le verbe faire plus non varié. faire بعد منه أسماء مختلفة simplement accompagné d'un article ببساطة ممكن تبقى مسبوقة بأداة. Comme par exemple, faire la cuisine, le يطبخ. On voit là, c'est un article défini. Faire du chant, يعني بيغني. Faire du cheval, يعني يمارس رياضة l'équitation. Faire de la danse. Et à la fin, faire des crêpes. Ce sont des articles, soit articles définis, ou article partitif ou article contracté. Et toi, وحضرتك أو أنت, qu'est-ce que tu sais faire et tu ne sais pas faire? ده دورك إن حضرتك تسأل نفسك إيه اللي تقدر تعمله وإيه اللي تقدر ما تعملوش، إيه اللي ما تعرفش تعمله. Observe et fais des phrases. لاحظ واعمل الجمل معانا. Par exemple, على سبيل المثال, comme vous voyez, هنا في une raquette ومعمول une courroie عليها كده X عليها يعني هو ils ne savent pas أو هم ils ne savent pas jouer au tennis ما بيعرفوش يلعبوا تنس. هنا وليد ne sait pas jouer au tennis يعني وليد ما بيعرفش يلعب تنس. تعالى هنا يا شباب حضرتك هبعت لك صورة حضرتك هتقول فراز سامبل عليها. comme vous voyez ده صورة ايه باليت وفي هنا كولور وعندنا هنا في فرشاة والمفروض ان هو بيبدأ بيستخدمها في عملية الباندر التلوين. très bien. طيب حضرتك ممكن نعمل فراز سامبل مع بعض. اوكي on y va يلا. très bien. je ne sais pas peindre de beaux visages. Bravo. Excellent يا شباب. طيب نشوف autre photo. Très bien. Je sais jouer de la guitare. أنا أعرف أعزف على الجيتار. Très bien. ودي كمان يا شباب طبعا بيعمل الشوفال faire du cheval أو faire de l'équitation. Très bien. Je sais faire de l'équitation. Bravo. Et cette photo, très bien. Je sais donner à manger au lapin. أقدر إن أنا أطعم. donner à manger يعني يطعم. donner à boire يعني يشرب بيشربوا مية. إنما donner à manger يعني يطعمهم يطعم مين هنا؟ au lapin. Très bien. Phonétique. 1. Écoute et observe les mots. Agneau, vigne, campagne. Agneau, vigne, campagne. C'est le son niais. Agneau, vigne, campagne. On écoute. 2. Écoute les phrases et dis quels mots tu entends avec le son gneu. 1. Ils vont gagner la Ligue des Champions.
Très bien, ils vont gagner. Gagner, gagner. Très bien. 2. Les feuilles des vignes sont vertes. Très bien, bravo. Vigne. Très bien. Vigne. Et 3. qu'est-ce que vous Regarde les entendez? jolis agneaux. Très bien, agneau. Très bien, bravo. Agneau. 4. Il y a une araignée dans ma chambre. Très bien, une araignée dans la chambre. Araignée dans la chambre. Très bien, et à la fin, qu'est-ce que vous entendez? 5. La famille de Jeanne va en Espagne cet été. Très bien, bravo. Espagne. Très bien. Et à la fin, je vous remercie infiniment. Et grand merci pour vous. Je suis allé d'été avec vous. À la prochaine vidéo. Au revoir.